Layar Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Setelah kita saksikan tadi pertandingan lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2021-2022, Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung, skor akhir 0-2, kemenangan untuk Persib Bandung. Dan kita lanjutkan dalam sesi post match press conference. Terlebih dahulu kali ini tim Persib Bandung hadir bersama Coach Robert Rene Albert bersama dengan David Da Silva dan juga dibantu oleh Coach Yaya Sunaria sebagai translator. Coach, mungkin langsung menyampaikan komentarnya terkait jalannya pertandingan tadi, bagaimana Coach? First of all, congratulations to David for another 2 goals. I see that David's coming back to the form and the personality that everybody knows in Indonesian football. So happy to see David back again. And I think the match started a bit cautious. Both teams a little bit afraid to make mistakes in the beginning, and slowly they gave some speed into the game and some options into the game. I thought it was well balanced, but I thought we were more dangerous than Jakarta, than Persija. And we know Persija is a good team and we respect them. But overall, we deserved to win today's match. And I thought, especially in the second half, we had some really good options to kill the game, if you call it like that, by scoring no goals. But they also had 2-3 chances to actually climb back into the match, but they missed. So I thought it was a strong performance, despite that we only had, again, 2 days to prepare for this match. And you can see that every time after the match now, you see that it's very difficult to regain energy and regain balance in the team. But I think overall today we did quite well with that. We have to look forward to the next match, which is already in 3 days from now again. After that, Newpie. It will be very interesting to experience Newpie, and to be part of the beautiful environment in Bali, to experience that and connect with yourself, but also connect with what we call the universe. And hopefully, after that, we are refreshed for the next match. Ya, pertama saya mengucapkan selamat kepada David karena kita bisa melihat sekarang bagaimana David bisa berkembang, kemudian berada dalam performa yang cukup bagus dan dia bisa mencetak 2 gol di malam ini. Artinya dia coba berusaha untuk mendapatkan kembali energi yang sudah sebelumnya berada di Liga Indonesia. Dan tentunya saya sangat senang dengan perkembangan ini. Kemudian pertandingan kedua tim sedikit tidak berkembang, seperti kesulitan dalam memecahkan kebutuhan dengan serangan-serangan. Kemudian sedikit agak nervous kedua-duanya, tetapi akhirnya pada kesempatan kita bisa mencetak gol, maka kebutuhan itu menjadi hilang. Kita punya beberapa opsi untuk bisa mencetak gol kembali, dan saya pikir kita layak untuk menang karena kita punya banyak kesempatan untuk bisa cetak gol, dan akhirnya kita bisa cetak 2 gol malam ini. Kemudian kembali kita punya persiapan 3 hari setelah pertandingan malam ini. Artinya kita kembali akan melakukan recovery, kemudian sebelumnya, kemudian di tanggal 3-nya kita akan free karena kebetulan di tanggal 3 ada hari raya Nyepi. Jadi kita punya pengalaman berada di Bali dengan menghargai dan menghormati kebudayaan atau adat Nyepi di sini. Ya, itu mungkin yang bisa kita. Baik, mungkin bisa dilanjutkan juga dengan David about the game, for the team. First of all,
to congratulate the teammates because this game, everyone knows the important game was procedure. Every game is fighting, good balls. So my teammates hope to play this match. We are of course at 32 points, so target was done. So we have most important in 6 games now. So we continue to be better to work to. So it was a very tough game. I was blessed to score these 2 goals that gave the points for the team. But it is just 1 point. Everyone was congrats for the game, and also the coach. He spoke everything about the game. He knew how to read the strong points in procedure. So we start this game and we go to fight for the 3 points, and we were very happy to take the point. Pertama, saya ucapkan selamat buat tim karena kita bisa memenangkan pertandingan malam ini. Kemudian setiap orang tahu ya, bahwa setiap pertandingan itu sulit, termasuk pertandingan malam ini melawan Persija. Dan kita hanya bisa fokus bagaimana di sisa pertandingan artinya ada 6 pertandingan lagi, kita coba fokus untuk selalu berpikir bagaimana mendapatkan 3 poin, karena kita ingin berada di papan atas klasemen. Dan coach tahu bagaimana mencari solusi, karena dia cukup punya pengalaman dan dia tahu bagaimana mengatasi solusi ketika kita harus bertemu di setiap pertandingan. Dan tinggal kita sekarang lebih fokus untuk mendapatkan 3 poin kembali di setiap pertandingan. Baik, mungkin karena dia yang hadir di sini ada pertanyaan, silakan Mas Farid dari Jawa Mas. David mungkin 2 gol ini seakan membuktikan David kembali sebagai predator. Apa sih yang bikin David begitu menyatu 2 pertandingan terakhir, mencetak gol terus menerus? Apa yang membuat dia begitu nyaman akhir-akhir ini? Everyone knows me since before, and I'm not come back. I still continue David Da Silva. This is not come back. We have many situations in football that it's not easy to just come in and play. We have to work hard. We have to think about daily how the situation is going on in the other team. So we have many points that we have to push as much as we can to make the target. So my job is striker, so I have to adapt in the team as faster as I can in principle, because I can in the middle. I know my situation was very hard and our team fighting for the champion, so I put on my head that I have to be every game ready to play and be able for every minute that the coach needs me. So when I think about that, I just give my best in the field to know my teammates also, because this is different team, different targets, and I have to adapt it very fast. This is not, for me, it's not different from everywhere, because everyone knows me since before, and I just adapt and make it done. But my head is ready for. Still, I quit football. I still think about this for every match that I play. I don't matter which club I play. I just go and do my job.
Ya, setiap orang tahu bahwa saya kembali bermain di salah satu klub Liga Indonesia lagi. Tetapi bukan berarti penampilan saya terbaik dengan bisa mencetak gol akhirnya kembali lagi, bukan. Prosesnya sebetulnya saya continue. Saya berlanjut sejak dari Malaysia kembali ke sini, dan itu artinya proses itu proses untuk menampilkan permainan terbaik dengan bisa menciptakan gol, artinya tidak berhenti. Tetapi ketika misalnya terjadi saya bisa kembali mencetak gol, maka itu adalah bagian dari proses ketika saya melakukan continue. Bukan berarti saya kembali lagi ke Liga Indonesia, bukan. Dan tentunya tidak mudah ketika saya habis dari Liga Indonesia kemudian kembali ke Liga Malaysia dan kembali lagi ke sini, perlu adaptasi. Dan saya coba beradaptasi dengan tim saya, dan saya tahu betul bagaimana posisi saya sebagai seorang striker. Artinya saya harus betul-betul bisa mencetak gol, dan itu tetap menjadi tugas saya, dan saya akan selalu berproses untuk itu. Oke, mungkin saya lanjut pertanyaan dari rekan media yang hadir lewat layar Zoom. Namun mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan. Ada satu pertanyaan untuk Coach Robert. Coach, apa pendapat Anda tentang kartu kuning yang diberikan wasit di pertandingan hari ini, Coach? I'm still laughing about that. As we all know, the performance of the referee was not the strongest today. And I think many people that were sitting on the stand, on the tribune behind us, they were commenting on certain decisions. And I heard some of that, come on, Basit, then Basit bahasa, what is this? And then he ran to our bench. And he said something like, because it is your players up there on the stand shouting at me, you get a yellow card. That is according to the rules and regulations apparently. That if somebody misbehaves on the stand, get a yellow card on the bench. New experience, very interesting. Totally wrong, but I'm still laughing about it. Komennya saya masih tertawa dengan situasi ketika kita mendapatkan kartu kuning, terutama saya tertawa ketika melihat kondisi bagaimana pemain kita mendapatkan kartu kuning, terutama momen ketika salah satu pemain kita yang berada di tribun atas bicara dengan bahasa Indonesia yang saya tahu ya, bagus wasit, seperti itu. Kemudian wasit tiba-tiba berbalik dan datang ke arah bench kita, kemudian bilang, karena pemain kamu di atas mengganggu penampilan saya, maka saya tidak tahu yang di atas siapa, maka kamu yang akan kena, pelatih yang kena. Akhirnya saya mendapatkan kartu kuning, dan ini pengalaman yang sangat menarik buat saya, dan saya masih, kalau itu saya masih tertawa. Baik, saya rasa itu menjadi pertanyaan yang terakhir. Saya lagi mohon maaf rekan media yang hadir lewat layar Zoom, tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan karena waktu juga yang terbatas. Kalau begitu terima kasih untuk Robert, David, dan juga Sayang. Selamat untuk kemenangan Persib Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. David. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.